Tangsalo 24 Ramchandroga Tipramotha Block Committee ni Fasinte Podobir Block Deputation Zaka Dakti Dakdiki BC election Kainani Kobai Kaisni Shanmungtuye or Deputation Zaka Tipramotha ni Fasinte Osali Deputation Ramani Pano Tangi Manjakika Amchini EM Shuhel Debormate MLA Ronji Deborma Kobai Kobuni Tipramotha ni Adong Rao Chini Podmamo Bill are developed ne Bishingo Kobja, Sodota Bishini Ngoi, Singtini or blog of deputation Dika. Chini Prodan Dabinka, Village Committee election, that is acting Mark Klainan, Village Committee election Yasa Zora, Tabukje Edici Hapang by government by the monitoring committee. Khalai Rijaka, chairman, vice chairman, member, Borong ni Koktike Edisha Amsaini, Tiprasa Amsaini, Hamkraini Samung Matangai, Borongno, Tandiwoi Boni Yaktikai, Jota beneficiary list to Makanai, J. Kuri Bororo, APL card nung to Macha, Ebong Borong, BPL Unanu Posuko, Borongno, Datikai, BPL card Marinai, Chinikami Amsaya Kubangma, Boyosco Borok Tongo, Farakompa Tongo, Mokol Nubia Tongo, Borong Nobo, Dati Kai Bata Marinai, Sing Omonobo Tini Dabiwo, Sing Saka, Omo Chimia Regani just Hamung Kajak Pongmani, Omonobo Dati Kai Hamung, Klainani Bagay, Tai, Regani Hamung Kabang Nan Bagay, Sing Saka, Tai Kami Amsayo, Kabang Machini Borong Nogmayako, Tabugo, City Nogmayako, Kitai Nogmayako, Omorong Nobo Sing, Dati Rinani Bagay, Sing Tini between Tanaka memorandum submit Kalaka, Tini Potinidi Romno, Tini Kogmarika. যে দাতিনো অমনি বাগে ইয়াফরি রমনাই এবং जों आंबोनो কিছুদিন আগে না চিঠি রেখা ডাক্তি কাই যে সদরতা বিসিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বার নতই তাই জনপ্রতিনিধি নতই নং কাইসা মিটিং অর কল খাইদি মানে বতাবো কল খায়া जों বনো তিনি মিডিয়ানি বুসকাঙ্গ চিনি সভা খালাইনাই সেংকরাক जोंनि বুসকাঙ্গ जों স্রাই সারকাই সানানি নাयो जों বনো 20 দিন সময় রেখা 20 দিনनि बिसिङाव जुदि जोंनि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै अमनि कुनु जुदि याफ्रि रमिया इंगाखाय मोनसे तेबो कटर जों सबाव नखरनाय अमनि बागै जों टियार दङ जों अमनि बागै हुसियारि सानना नायो जेर अबैधभावे कुनु इलेक्टेड मेम्बारिया बनो बिएससी चेयरमैन खालायै अ आरडी ब्लक चलिगला पद्मबिल आरडी ब्लक चलिगला बेनिफिशियारिनि मुं जेता लिस्ट खालायजाक दंमोन ता बिसिं अम चिनि चेयरमैन चिनि भाइस चेयरमैन मेम्बारनि याक्तिखाय मारिनाय और कुनु ताताल हुइबाने इंको तनि मानगला सराय जों साना नायो एडिसि गभर्नमेन्ट एडिसि आमसाइनि विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन भाइस चेयरमैन जे मेम्बर नो जे मनिटरिंग कमिटि खाइलिका एडिसि आमसायो अमतिखेना मा सलिनाय ब्लक कमिटि ब्लकनि जे भिडियो बरंनि माध्यमे न बेनिफिशियारि इंको लिस्ट मा खालायनाय कायसिं खा खालायो तिनि ब्लक डेपुटेशन बलायके कचां खांका दारा तिनि और फाइमानजो फैनाय सिनि बरम गोनां इएम बिनि काहे जरुरी मिटिंग बथानि मा पैखा Hingga kaya centini orang kebangma orang hazar borok kaya centini blok deputation dika sing naya. Kota cini jodoh lukune hamkrani bagai. Sing orang sing korone janoprodini sing Tipramotani sing MLA Tipramotani EM ya. Sing orang Sara Ramchandra lukune EM, Sara Tiprani sing EM. Awan bagai centini Jeffro sing janoprodini sing cina congir hoka. Cin lukune korang sing korang cini cina odikar tongo. Awan bagai cini thane jara kebang report baca. Dia tiap selesai sana mesti mengaji. Village committee ni chairman, monitoring committee ni chairman, vice chairman chongmane, cini edisi ni raja tini chongdago, village committee ba edisi raja tini village committee senamdago, ya ba, tini borok fund tong hine, state tini power tong hine, borok tini cini odikaran borok tini bayu kaidogo, abar bagai, जों इलाका तंगिया जों रामचंद्र लुकुरो जों जत थाजे खरसावे जिनि तो फानि बाग हामग्रान बागै जों बोसना सबा अखरान बागै जों जत केरन जा तै दिनि उंगिया हंगै जों तेबो सबा कत अखरा बागै जों जत लुकुरो केर मातनाय जिनि तो हामग्रान बागै हामग्रान करे खानि मथियो तने लामा हागर माथरामना इलेक्सन ताकि मा खाइनै आदिसि बिसि इलेक्सन ताकि मा खाइनै आयका चबा चलिनै आयका चबा चलिनै बिसि इलेक्सन ताकि मा खाइनै आदिसि बिसि इलेक्सन ताकि मा खाइनै आयका चबा चलिनै आयका चबा चलिनै 전세 아네 성그라 전세 파이바이데
পাকুর বকর দিন ব্লক গবেষণা দলে দলে ফাইবাই দে